Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما
وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis yang mana hadis ini adalah kisah percakapan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bercerita, sa'alatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'a li yaumal qiyamah. Satu ketika saya, kata Sayyidina Anas, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan syafaat kepada saya nanti di hari kiamat. Maka Nabi kita menjawab, inni fa'ilun insyaallah, saya akan lakukan itu insyaallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Anas kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aina atlubuka ya Rasulullah, kalau begitu nanti di hari kiamat di mana saya akan bisa temukan engkau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, awwalu ma tatlubuni yaumal qiyamah 'ala sirat. Apabila kamu nanti di hari kiamat mencari saya, maka carilah saya yang pertama kali di jembatan Shiratal Mustaqim. Karena Nabi akan berdiri di situ melihat bagaimana keadaan umatnya yang berjalan melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Apabila ada di antara umat beliau yang mau terjatuh dari jembatan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkannya, akan menolongnya sehingga dia bisa berjalan. Kemudian Sayyidina Anas berkata, fa in lam alqaq ya Rasulullah, kalau seandainya di jembatan Shiratal Mustaqim saya tidak melihat engkau, maka di mana ya Rasulullah? Maka Nabi kita menjawab, fatlubni indal mizan. Apabila di jembatan Sirat tidak kau temukan saya, maka carilah saya ketika mizan, ditimbangnya amal ditaruh di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau akan berdiri di situ mendampingi daripada umat beliau. Apabila ada di antara umat yang timbangan keburukannya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya, maka Nabi kita akan menggunakan apa yang beliau punya, apa yang bisa diandalkan oleh beliau dari orang tersebut, sehingga menjadikan timbangan kebaikan orang tadi lebih berat daripada timbangan keburukannya. Yang asalnya divonis untuk masuk neraka berubah menjadi divonis untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian Sayyidina Anas bertanya lagi, fa in lam alqaq ya Rasulullah, kalau seandainya di jembatan saya tidak bertemu engkau, kemudian di mizan pun juga tidak melihat engkau, maka di mana ya Rasulullah? Maka Nabi kita menjawab, fadlubni indal haud, saya, fa inni lam ukhti hadhihi thalatha al mawatin, sesungguhnya kata Rasulullah, saya tidak akan luput daripada tiga tempat ini. Kalau tidak di Shiratal Mustaqim, maka saya di mizan. Kalau tidak di mizan, maka saya di telaga saya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah anda kenapa Nabi kita beliau berdiri di jembatan Shiratal Mustaqim, dan kenapa beliau berada di sisi mizan timbangan nanti ada di hari kiamat? Karena waktu itu adalah waktu-waktu yang genting, waktu-waktu yang sangat menakutkan, sehingga suatu ketika Sayyidatuna Aisyah beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah nanti kita akan ingat dengan keluarga kita? Apakah seorang laki-laki akan ingat dengan istrinya dan anak-anaknya nanti di hari kiamat? Maka Nabi kita menjawab, adapun di tiga tempat ini wahai Aisyah, tidak ada seorang pun yang ingat dengan siapapun temannya atau siapapun keluarganya. Di mana ya Rasulullah? Di antaranya Nabi kita menyebutkan di mizan. Tidak ada seorang pun yang akan ingat dengan anaknya, ingat dengan istrinya, ingat dengan orang tuanya, sampai dia tahu
apakah timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Kemudian juga nanti ketika jembatan Shiratal Mustaqim, seorang tidak akan ingat kepada siapapun sampai dia tahu apakah dia bisa lolos sampai ke ujung atau tidak. Dan yang ketiga, inda tatayuris suhuf, ketika suhuf atau penyerahan buku catatan amal akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang ingat dengan siapapun sampai dia tahu apakah dia menerima bukunya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Satu-satunya orang yang ingat terhadap orang lain nanti pada saat tersebut hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jaga kita sampai akhir perjalanan kita. Beliau pantau kita sampai akhir daripada proses yang akan masuk ke dalam syurga, maka tidak akan tenang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjuangan Nabi kita, itulah kecintaan Nabi kita kepada kita. Tidak akan bisa dipertanyakan bagaimana besarnya cinta Nabi. Yang perlu dipertanyakan adalah seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa besar ikatan kita dengan beliau, karena beliau orang yang paling cinta dengan kita, paling sayang dengan kita, dan paling banyak jasanya dengan kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita tidak bisa membuktikan kecintaan kita Nabi, mengerjakan semua perintah-perintah Nabi, maka minimal buktikanlah kecintaan kita dengan kita berbahagia menyambut bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersukaria, kita bersenang-senang, kita ungkapkan bahagia kita ungkapkan kesenangan kita di dalam bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal itulah bentuk kecintaan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, atas dua hal tersebut yang Allah berikan kepada kalian, maka hendaklah kalian berbahagia. Dan kita yakin tidak ada satupun rahmat yang terbesar melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada kita kecintaan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang lebih kita cintai melebihi beliau. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat-umat yang membanggakan Nabi, yang membahagiakan Nabi, dan Nabi senang dengan kita, menjadi qurratu ain bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa berdiri berjuang di belakang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa, mudah-mudahan bulan Maulid pada tahun ini bukanlah Maulid yang terakhir yang kita temui, namun Allah panjangkan umur kita sehat wal afiat sampai Maulid tahun yang akan datang dalam keadaan lebih baik dan lebih cinta lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النفس ونسعد بها في اليوم المحشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من سلم عليه حجر وشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولب وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. وصل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله ألا واكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لكم به يوم القيامة أكثركم عليه. وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا سادتنا خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله وآل بيته والزوج الطاهرة أمهات المؤمنين وتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حفظكم الله آواكم الله أيدكم الله نصركم الله. عباد الله إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.